Exam ni sekang oleh ngai thangga TTADC hapang by luai jijak Deputy PO Sub-Zonal Development Officer requirement ni answer sheet. Abon bagai 9 June ni Shalmar ni exam no postpone khlaika TTADC hapang. Kotor jengzalo khlaika exam mo asukna ni bagai nongnu khungya kare exam center of finite 26,261 Tiprasha lukuro. TTADC hapang ni laibmo obono puila shabak talangna ni amsungmongo exam ni shalsa sekang answer sheet lek mani patimong. 9 June Shalmari kokti shalo naharzangna ni tongmani TTADC hapang ni Deputy PO Sub-Zonal Development Officer requirement ni exam. Fiaba exam ni dam ni sibri zorani shikang. Question paper ni loge answer sheet lek mani party mungo. Hashtag ganangai nuksa ka ufla kafla. Social media tai WhatsApp group obo sa shal diponi shimi nuksa ka exam ni answer sheet viral ngmani. Biangti eba bahai ke exam ni question te answer sheet lek ngkha. Abunote ADC hapang ni shakaw asajak tabu kotor shungmung. Kok di shalo bebage 71 exam center ro naharzangna ni tongmani. TTADC hapang ni Deputy PO Sub-Zonal Development Officer requirement ni exam. Fiaba amjung shalsa sekango exam ni question te answer sheet lek mani bagai kokti shalni exam postpone hoi shaklai ka TTADC ni Chief Executive Officer sike jomatia shal sharigo Agartala Press Club kaisa koktum panda khlai o koktuma shaklai ka ADC ni Chief Executive Officer sike jomatia te Chief Legal Advisor Dr. Mohan Jomatia Amai Drogo, Chini Ara, Meetan there of Mani Bangai. Ini Zeta Hanani up guy. Pura tribal areas autonomous district council authority. Sound like that, Act for Dosta Post. Sub-Zonal Development Officer by Deputy Principal Officer Post non Club Bagai. About authority, about advertisement, applications and received like around more than 26,000. Our Porikhana ni bagai khana that is 9 June 2024 Sunday. Sarepartan sini araita dara about time schedule tangmani. Ini jeng complain maka the answer key about leak ni tangka. Ini bagai जों जेहेतु साइ दङ जे त्रिपुरा ट्राइबेल एरियाज autonomous district council जों completely on merit basis जों recruitment खालायनाय in a transparent way एवं जों believe खायो in good governance we are responsive to the public हानि बागै जेहेतु जोंखौ complain मानखा ADC प्रशासननि तरफ থেকে जों खाना जे परीक्षा होनाय बनो आपातत पोस्टपोन खालायनायनि सिद्धांत नाखा ओंखाय जे अमनो आन्सार की जे लीक खालायगा ओ विषयनो जों कनसार्न पुलिस स्टेशनाव जों एफआईआर लॉन्च खालायनाय जाते खालायै पुलिस तदন্ত खालायै जारा दोषी बनो फाइंड आउट खालायगा ओंखाय जों बनो शास्ति होनायनि जों व्यवस्था खालायनाय एवं जारा आरो निग जुक्त दंनाय बरनो जों disciplinary action जों initiate खालायो जों बेसि दिननाया 10-15 दिननि बिसिमाव जों रिशिड्यूल खालायो जों परीक्षानि डेट जों डिक्लेयार खालायो सर फ्यूचर बादि देंनानि गासना बगन जों all sorts of measures जों नाखा नायखानो अब तो बरफनो खालायो जों मानिबा Eno বিশ্বাস खालाया बा unfortunately बराबो आन्सार किनो लीक खालायरिका अब unfortunate माहिनाय आबनि बांगिनो जों प्रशासनिक तरफ থেকে जों सिद्धांत नाखा उनाव पोस्टपोन खालायनाय बागै तमानि हिमालय जों बायदि सेम क्वेश्चन सेट बायदि ताबो जों एग्जामिनेशन नाखा अंगाय अनेके कम माननाय अनेके बेसि माननाय आरो डिस्क्रिमिनेट होनाय आरो डिस्क्रिमिनेशन जों अवॉइड खालायनायनि बागै जों परीक्षा पोस्टपोन खालायो ADC hapang ni Chief Executive Officer, Chief Legal Advisor te Chief Executive Member ni Thani Simino, tongmani answer sheet ni draft copy. Exam paimani yaglo TTADC ni website ro upload khlaina ni bagai. Snamjangmani o question te answer sheet. Fiaba shabuni yakte lek ngi thangka o answer sheet ni copy. Abuno te amsungmunga asuknai candidate rok ni bisingo basaka horjlai. Tamani bagai hunman le kok tisalo exam na harjangna ni kok tongmani bagai. Haksal ni candidate rok nok nu khungya kare salni saltam shikangno exam center gano faizak tongmani. Shakbai thani subdivision eba district ni exam
exam center ro candidate rok na exam nahar yawi roll number ni serial wise khlai exam nahar na ni kok tong mani bagai segang ni shimino kotor jengzalo klai jak tong mani amjumungo asungna shikla shikli rok abon bisungo exam ni salsa segang question paper te answer sirlik mani bagai exam postpone khlai rijak mani bai tebo kotor jengzalo klai ni nangkha exam rana ni bagai nukhung yakari fainai 26261 rung srungnai rok actually who recruitment pun chairman to okay sini executive member ni aro mo puno exam boro boni aro workshop khairka in oro je workshop khaimini go sab workshop na prothom nakha u photo ro abo number tongo FIR ro sung siraka abo Amit Prasad hi abo no bo je Amit Prasad boni phone number tongo jungro FIR ro sika je Amit Prasad sab ne aro mankha bon bo ma kha umune ma ke u bon police nang ke bo sab ne aro mankha dekino baidung thanai oro je type khainai ar je xerox khainai oro je tongnai oro sinro no keno kyo khaika abo police bai sir oje asol ব্যক্তি no identify ta khaima ka bin choi sinmong nekai nor ni thani nong administration ni thani ke bahai ke nor khaima ka amte leaking khatne no ni amo to ke soi khai tonai able amo unsigned chini je answer ki ek pata তৈরি khaga abo no to type khiga computer তারপরে বনো অব জেরক্স কিকা অব পরীক্ষানি একদিন পরে ওয়েবসাইটও আপলোড ফেনির গন একটা কপি জেরক্স খাইকা কাটা তুই জেরক্স খাই যেবরনে আরে রহজাক্কা জেরক্স ন হাইনো অব খাই খামো দাগুই আনেরো জমা রাখা আং বনো নারক তো কিন্তু ও সময় সাবু ওয়াটসঅ্যাপ সাবু খাইকা আবো ওয়াটসঅ্যাপ নিউ যে খাইনার প্রথম যে খাইনার অতে মাজা নাই আবো পুলিশ খাই বাইক খাই edisi administration le bahai ke saino ka ki am leaking khaine no bahai ke am khop bai ka leaking khaine no bahai ke saino ka abo no o keo na keo bo viral khair khoble o viral khame ni no sini chief executive member ne aro keo roi roka inge bono sali anero roi roka deke anero roi roka ankai naimani ba ang point ne gata ang set phone mo fake de na thik de naimale ekbare thik same amo kono fake dia যেটা অরিজিনালি যেটা সিনি আনসার কি তৈরি খাইজা যেটা সই খাইয়াকো বাই কেনিং নার মানি আবো বাই যে হোয়াটসঅ্যাপ যে বাইরে মানি আবো সেম কিন্তু আবো সেম না হামবে একদম নুক আবো সেম কিন্তু আং সাকা আবো সেম আবো খাইনা নাই ইনকে আলোচনা আংকা আবো এডিসি অথরিটি সিদ্ধান্ত নাকা আবো তা গন্ধমা খাইবা এবং সাস নিনি চেয়ারম্যান সিমনি আলরো মুনি কুমাকা ডিজাইন হলো তাম নিকে মোসো বতান তাওনা ni do kono leaking khake pro responsibility na hoi pro saksam no abo kono osubida kore amo to sar to bono whatsapp amake tumun norok no gyanka obo to legal ke amake exam bi pai khamo right pe khamo obo no asil risk omo je obo tinang obo ha step pora rom kam se kabul di education sam khane ro gawang ma admit card ko phone na manutro jaga abo to chini edisio je kam khinero clerk ro abo ro joto type khekle এটাই তাই ফেতনে কিছু বানান ভুল অ্যাডমিট কার্ডও সং শাখা যদি কেউ অ্যাডমিট কার্ড ওই বানান ভুল অনেক জায়গা নুজাখা চালানো ফ্যামিলি রঙি রখা কপি পেস্ট রখাইবে কমপ্লিট এত শত শত এডিসির যে স্টাফ যে কোয়ালিটি যে এফিসিয়েন্সি আবো বিসিং যতটুকু সম্ভব जों খাইকা কারেকশন খাইকা এবং অ্যাডমিট কার্ড ব্যাপার ওয়েবসাইট রখা ও অ্যাডমিট কার্ড সুজাত যদি কেউ বানান ভুল বা আবার রঙে লগে চিনি হেল্পলাইনও ফোন নাম্বার তমো অর যোগাযোগ খাইবে মানে যত কারেকশন নামে যা কোনো অসুবিধা করে টিটিএডিসি হাবাंनि बखकते आगरतला वेस्ट थानाव खलाइजाका एफआईआर हनै बसागा चिफ लीगल एडवाइजर दत्त मोहन जमातिया यांगते खाकसा फाइजों पार्टी मुनतै बेलाइनो खा खामजाक तिप्रामोथनि सुप्रीमो महाराजा प्रदुत किशोर देबबर्मा राजाखरागुलनि सिमी अमितनि कक्थुम चिनि खरां।